ओके। सो लास्ट लेक्चर में इंग्लिश के लास्ट लेक्चर में हमने फोनिक्स में जो ABCD है मैंने लिख के दी थी। मेनी ऑफ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. सो आज मी बोलून नाही दाखवणार. आय एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, कारण लास्ट लेक्चरला मी लिहून पण दिलं होतं, राईट. मग आज तुम्ही स्वतः बोलणार आहात. सीनियर KG पासून आपण सुरुवात करूया, सो दॅट जो नर्सरी के बच्चे हैं वो सुनेंगे बार बार एंड दे विल गेट. ओके. बट जर यू नीड हेल्प तर तुम्ही लास्ट लेक्चरला मी लिहून दिलेलं जे मटेरियल आहे, स्क्रीनशॉट वगैरे तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तर ते तुम्ही वापरू शकता. ओके. लक्षात ठेवायचं आहे ए सेज अ आणि ए सेज ॲ. कशा प्रकारे मी तुम्हाला एक्सप्लेनेशन दिलं होतं. ई सेज ई अँड ई सेज ए. इंग्लिश बोलताना आपण ईचा उच्चार ई असा करतो आणि एक बोलताना आपण ईचा उच्चार ए असा करतो. त्याच प्रकारे ओ. ओके. ओ सेज ओ आणि ओ सेज ऑ पण, कारण ओपन या शब्दामध्ये ओपन इस वर्ड में हम ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ की तरह करते हैं और ऑरेंज इस वर्ड में हम ओ का प्रोनाउंसिएशन ऑ की तरह करते हैं. सो आई, ई, ए और ओ जिस तरह मैंने लिखवाया था उसी तरह प्रोनाउंसिएशन आज आप करके बताएंगे. ओके. एंड द मेन थिंग जो मैंने बताई थी, से नहीं बोलना है. आज सगळ्यांनी काय बोलायचं आहे? सेज. सांगितलं होतं ना मी. यस, आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर ना, आपको बोलना है ए सेज, अ ए सेज ए, बी सेज ब. ओके. इस तरह से आपको सेज बोलना है. से बोलायचं नाही, हे आपण हिंदीमध्ये बोलतो. सेजचा अर्थ होतो ए बोलतो अ, बी बोलतो ब असा. ओके. लास्ट लेक्चरला इन्स्ट्रक्शन दिले गेले होते, सगळ्यांना आठवतात ना? डू यू रिमेंबर? टेल मी, सगळ्यांना आठवत आहे ना? आपण फोनिक्स मध्ये ABCD कशा प्रकारे लिहिली होती आणि तुम्ही बोललेला. ओके. चला मग आज आपण परत सुरुवात करूया. आज पॅरेंट्सची पण हेल्प मुलांनी कमी घ्यायची आहे. नर्सरी इज अलाउड, ज्युनियर KG आणि सिनियर KG विदाउट पॅरेंट्स हेल्प आज मला बोलून दाखवणार आहे. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विथ सिनियर KG. सिनियर KG विराट आणि ईशा इज देअर ना? संस्कार पण आहे. ओके. विराट बोलिए. Yes, Virat, put on your mic. यस मैम. फोनिक्स में ABCD बोलना है आपको. हाँ, इधर आ बोलो. एस एस वाला बोलो. अच्छे से बैठो. मैंने क्या सिखाया है? वेट, रुकिए विराट. ए सेज अ होता है और ए सेज ए भी होता है. मेरे सिखाया ना उस दिन. जो जो लेटर के लिए दो टाइप के प्रोनाउंसिएशन आते हैं, जैसे कि ए, ई, आई और ओ, वो आप बोलने हैं. ओके. बोलिए. बोलिए फेंक विराट. बोलो. बोलो. बोल. मैम थोड़ी देर बाद बोल. ओके ओके, इट्स ओके. ईशा बोलिए बेटा, आप बोलोगे ईशा? यस टीचर. आप बोलोगे? यस. हाँ बोलिए. A says say, B says bus, C says car, D says door, E says say. ईशा रुकिए बेटा. ए सेज अ, ए सेज ए. A says A says A. हाँ, अभी बोलिए.
B says ball. हम्म C says car. D हम्म says dog. I says ई E says C. ई says A. G says go. H says I says E. आई says क्या होता है? आई says ई, आई says आई. आइसक्रीम में हम आई बोलते हैं ना? Yes. हाँ बोलो. I says C. हम्म I आई says says I. आई. वेरी गुड. आई के बाद क्या आता है? जे. J says J. K हम्म says K. K says K. हम्म L says L. हम्म M M. T says एन 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 says N says नो. the. हम्म O says A. P says P. Q says क्व. Q. हम्म R says R. S says S. T says T. हम्म U says A. हम्म B says B. W says W. X says हम्म X. हम्म Y says Y. Y says Y. वाई says य बेटा. J says J. गुड. वेरी गुड. देखिए जो वर्ड्स डबल आ रहे हैं वो लिख के लीजिए आप नोटबुक में. सगळ्यांनी हे लिहून घ्या लेटर. ज्यांचं प्रोनाउन्सिएशन आपल्याला 2 वेगवेगळ्या प्रकारे करायचं आहे. सब लोग लिख के लीजिए और बोलते वक्त भी यहाँ पे ध्यान दीजिए. नेक्स्ट संस्कार. संस्कार तू बोल. यस संस्कार. बोल. A says जोरात A. बोल जरा जोरात. A says A. This is A. A says A. This is. B says B. झालं. C says C. क. D से क. C says Q. डी झालं. This is. D says D. बोल पुढं. This is dog. D says double. This is. O. S says O. This is. एफ सेड. टीचर 1 मिनिट थांबा जरा मोबाईल स्विच ऑफ झाला ना. ओके. नेक्स्ट जूनियर केजी. सीनियर केजी सृष्टि इज देयर? नो ना. मैम विराट. बोलेंगे अभी आप? हम्म. ओके बोलिए बेटा. बोलो ये से बोलो. A. हम्म D says
T takes the, D takes the, T takes E, F takes the, G takes the, Z takes the, I take E, K takes the, K takes the, L takes the, M takes ma, N takes ma, O takes O, P takes P, Q takes Q, R takes cross, T takes the, U takes V, V takes अ होता है. U U takes the, says a. V takes V, the W says hmm. V, W says हुआ. हाँ. W takes V, H takes me 3, अरे X क्या होता है? Express X, Hmm. the, हाँ. the, the, ओके गुड. ये जो लेटर है विराट, ये फिर से मेरे पीछे बोलिए. A says a. A says A, A says a. A says A, E says a. E says A, E says e. says E, I says I. I says I, I says e. I says E, O says o. O says O, O says o. O says O, O. Okay. Okay, good. Okay, junior KG, let's start with you. Tanish. Tanish बोल बेटा. Yes, Tanish. Okay. एप्पल ने बोला. हाँ ठीक है. Says A says O. Okay. Okay. तू नंतर बोला. हृदया तू बोल. Yes, teacher. कैसे बेटा? A says A, B says A says A, B says B, C says K, D says the, E says O, E says E, E says E, E says A, E says A, F says O, F says four, Hmm. and G says go, Go. X हाँ. says go, I says I दोन असतात ना. I says I says I says E, Hmm. J says jaw, K says go, L says ma, L says ma, L says la, M N says ma, O says N N says na, O says O says O, Hmm. P says qua, Q says qua, R says ra, S says sa, T says ta, U U says what, U says O, Oh. U Oh. says a, Hmm. V says what, W W says wa, what, X says the, X says the, Y Y says what, Yo. Yeah. Z says the, आणि X says Z. X says the. Okay. Good. Next, Tanish बोलणार आता तू. Swara is there. Swara. A says
A. A says O. A says O. A says A. Hmm. B says Coco. C says Coco. D says Coco. E says E. E. A. A. Hmm. Coco. B says Coco. H says Coco. I E E. J J. K says Coco. L says Lolo. M says Mama. N says Nana. O says O. P says P. Hmm. Q says Coffee. I झालं बोल पटकन थोडंसंच राहिला. Yes. He said turtle. You say you. अ. Hmm. W say Wawa. X say yo. X. Y say Wawa. Y say य. Z say Jojo. Very good. Yes, Parnika is there, right? Yes, Parnika, start. Parnika, put on your mic. A says A. B says B. C says B. D says D. E says E. F says for. G says go. H says ho. I say I. J says the. K says the. L says love. Love. M says no. N says no. O says O. P says po. Hmm. Q says quo. I says no. S says so. T says to. U says you. V says wo. W. W. W says W says wo. X says X says X says X. Y says Y says yo. Z says. Z says zo. Okay, good. Now nursery. नक्ष आहे आणि सांगे आहेत. ओके चला नक्ष लेट्स स्टार्ट विथ यू. नक्ष बोलून दाखव. आयुषी बी हे राईट. चला नर्सरी बोला. तुम्ही पण फोनिक्स मध्ये बोलायचं आहे. W. ए ए. A says O. A हम्म. S A. B says B. C says B. हम्म. D says D. हम्म. E says E.
E says A. F says P. G says G. H says A. H. I says I. I says I. I says E. I says E. J says J. J says J. K says K. K says K. L says L. L says L. M says M. M says M. N says N. N says N. Shit. O says O. O says O. O says O. P says O. P says P. Q says Q. Q says Q. R says L. R says L. R. R. S says S. S says S. T says T. T says T. U says O. U says O. V says बोल बेटा. W says O. W says O. X says X. X says X. Y says Y. Y says A. Z says Z. Z says Z. Very good boy. Very good, Naksh. Next, Sanvi Patil. टीचर बोल. Yes, teacher. हाँ, बोल सानवी. ए से अ. A से A. बी से B से O. सी से क. C से K. डी से ड. D से D. ई से ए. E से O. एफ से फ. F से F. जी से ग. G से G. एच से ह. S से H. आई से ई. I से E. जे से ज. J से J. के से क. K से K. एल से ल. L से L. एन से म. M से M. एन से न. N से N. ओ से ओ. O से O. पी से उ. Q से Q. क्यू से क. Q से Q. क. Q. आर से र. R से R. एस से स. S से S. टी से ट. T से T. यू से अ. U से A. वी से व. V से V. डब्ल्यू से व. W से W. एक्स से एक्स. X से Y. एक्स. X. वाई से य. Y से Y. जेड से ज. Z से Z. Very good. Very good, Sanvi. Next, Sanvi Gadge. बोल सानवी. A से B says. B से B. C से K. D से D. F से E. I. E से E. E से E. E से E. F से F. G से G. S से H. I से I. J से J. K से K. L से N. D. M से F से M. S. N से N. O से O. O से O. P से P. Q से Q. R से R. S से F से F नहीं. S. F से T से T. U से H. V से V से H. W से W. X से Y से Yo.
Yo. Yeah. Yo. Yeah. That's it. Yes, yes. व्हेरी गुड गर्ल. सान्वीने तर सगळं लर्न केलं. व्हेरी गुड सान्वी. आयुषी का माइक ऑन कीजिए. किसको सेक्सी है? ओके, बोलिए आयुषी. एस एस ए. मम्मी इधर ये एस एस ए. बोलो बोलो. मम्मी नहीं बोलेगी. ए फॉर एप्पल. हाँ चलेगा, बोलिए. हाँ बोलो. हाँ ये वाला पढ़ो. ये वाला इधर ये पढ़ो. ये क्या है? आई ए ए फोर. एप्पल एप्पल हाँ और ये. people ball हाँ व्हेरी फिर गुड. बोलो ना. ये क्या है? tiputat हाँ और ये tiputat ये tiputat ई फोर आई. हाँ और ये tiputat एफ फोर. apple जी फोर. tiputat अच्छे से बोलो. जी फोर. tiputat एच फोर. pen आई फोर. apple ice जे फोर. paper total के फोर. paper size एल फोर. number lion एम फोर. number एम फोर. Anna एम फोर. number nut एम फोर. number मैंगो. Nino एन फोर. number हाँ एन फोर. number nut ओ फोर. Oppo owl पी फोर. Pico perro क्यू फोर. Papa perro domne डाला हाँ है हाँ क्यू फोर. तीन बर्गर क्या होता है क्यू फोर? तीन क्यूइंग. आर फोर. आउटो दो यस फोर. एप्पल सीप. पानी टी लगता फोर. नींबू टमाटर क्यू फोर. माला बी फोर. वे डब्ल्यू फोर. डबल वाटर दे दो एक्स फोर. एक्सटर्नली वाई फोर. आईफोन लाइयो जेड फोर. पेपर लेबा व्हेरी गुड गर्ल. व्हेरी नाइस आयुषी. टाइम टू Okay. टीचर वेलकम डियर. चलो ना दिस ज्युनियर KGने लक्ष द्या. इथे आपण सगळे स्मॉल लेटर्स कंप्लीट केलेले आहेत. त्यामुळे इथे तुम्हाला मिसिंग लेटर लिहायचे आहेत. ओके, ह्याचं स्क्रीनशॉट घ्या आणि जे लेटर लिहिलेले आहेत हे असंच्या असं मुलांना वहीत लिहून द्या आणि मिसिंग लेटर त्यांना लिहायला सांगा. दिस इज फॉर ज्युनियर KG. हृदया, तनिष आणि पर्णिका हे तुमच्यासाठी आहे. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस अँड राईट द मिसिंग लेटर्स. चला स्क्रीनशॉट घ्या आणि बुकमध्ये मिसिंग लेटर्स लिहा. पॅरेंट्सने त्यांना जे लेटर्स लिहिलेले आहेत ते लिहून द्या आणि त्यांना स्वतःला मिसिंग लेटर लिहून द्या. ओके, घेतलं स्क्रीनशॉट? हृदया, तनिष. गुड. तनिष. नो टीचर ओके ओके यस ओके. पर्णिका. Parnika, have you taken? Yes, all of you have done with the screenshot, right? Start writing. Parnika is done. Parnika? नो Okay, take it fast. ओके Have you done now? Parnika? स्पेस नहीं है. एक मिनट थांब.
झालं का? झालं झालं. ओके. नर्सरी नर्सरी आज आपला शेवटचा लेटर शिकणार आहोत आपण झेड. ओके, मग झेड फॉर काय काय असतं बघा. व्हॉट इज दिस? नक्ष सांग मला, काय आहे हा? झेड फॉर झेब्रा. सान्वी सान्वी पाटील, ही काय आहे झेड फॉर? येस सान्वी. For jeep. व्हेरी गुड. आणि हा काय आहे झेड फॉर झिरो. For काय आहे हा? zero. ओके गुड. झेड फॉर झेब्रा, झेड फॉर झिप, झेड फॉर झिरो. ओके, आता हा झेड कसा लिहायचा तो माझ्या सोबत तुम्ही लिहायचा आहे. चला, नर्सरी सान्वी आणि नक्ष, लक्ष द्या तिघांनी. पहिल्यांदा एक स्लिपिंग लाईन आणि त्याखाली एक स्लिपिंग लाईन आणि त्या दोघांच्या मध्ये एक स्लॅन्टिंग लाईन, अशा प्रकारे. ओके, हा आहे तुमचा झेड. चला आपण सुरुवात करूया. फर्स्ट ब्ल्यू लाईन वर एक स्लिपिंग लाईन काढा. काढली? त्यानंतर थर्ड रेड लाईन वर एक स्लिपिंग लाईन काढा आणि फर्स्ट लाईनच्या स्लिपिंग लाईनला थर्ड लाईनच्या स्लिपिंग लाईन सोबत जोडा. हा आहे तुमचा झेड. झेड फॉर झेब्रा. वन स्लिपिंग लाईन, again a sleeping line and a slanting line. Z for zero. One sleeping line, again a sleeping line and a slanting line. Z for zebra. Z for zero. Z for zip. डॉट देऊन शिकायचं असेल तर 4 डॉट्स द्या. पहिले 2 डॉट जोडा स्लिपिंग लाईननी, परत नेक्स्ट 2 डॉट तुमचे स्लिपिंग लाईनने जोडा आणि सेकंड डॉट आणि थर्ड डॉटला जॉईन करताना एक स्लॅन्टिंग लाईन काढा. दिस इज हाव यू विल राईट युअर झेड. ओके नर्सरी, झेड कसा लिहायचा समजलाय? नर्सरी, हॅव यू अंडरस्टूड? ओके, लिहा आणि कंप्लीट झाल्यावर मला सांगायचं आहे चॅट बॉक्समध्ये. सीनियर केजी, सीनियर केजी एक न्यू लेसन है आपके लिए आज. ओके, बिफोर दैट वन वर्कशीट है, वो आप सॉल्व करेंगे. आई विल शो यू, वेट. आपको पिक्चर दिया गया है और स्पेलिंग्स दिए गए हैं. आप मुझे पिक्चर देख के कौन से स्पेलिंग के साथ आप मैच करोगे वो आप मुझे बताओगे. ओके, तो चलिए फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ ईशा. ईशा फर्स्ट पिक्चर है, क्या पिक्चर? ओके, फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी. ओके, फर्स्ट आई विल टेल यू, देन आप बोलिए. ओके, फर्स्ट है पेट. ये जो डॉग होते हैं, बिल्ली होती है, कैट होती है, वो हमारे पेट एनिमल है, राइट? उनको हम हमारे पास रखते हैं. ओके, तो उनको पेट कहते हैं. तो पेट का स्पेलिंग होगा PET, पेट. PET, पेट. तो मैं अब किससे मैच करूंगी? इस तरह, PET, पेट. ओके, तो आप ये जो आपके राइट साइड में पिक्चर्स है वो पहचानोगे और यहाँ पे वो लिखोगे. ओके, सो लेट मी चेक फर्स्ट. यस बेटा,
ओके, आपको ये दोनों नहीं करने हैं, ये स्पेलिंग आप अभी सीखे नहीं हो। ओके, ये दोनों नहीं करने हैं आपको। चलिए ईशा बोलिए सेकंड पिक्चर क्या है? नेट नेट। क्या है नेट का स्पेलिंग? नीट नेट यस, तो ये वाला है नेट का स्पेलिंग। यस ओके, सो आई विल मैच इट, राइट? यस ईशा। ओके, विराट, विराट थर्ड पिक्चर क्या है देखिए, कौन सा कलर है वो? सेकंड सेकंड स्पेलिंग करो सेकंड। पी पी एन पेन नहीं नहीं नहीं, थर्ड पिक्चर बोला है मैंने। ये पिक्चर पहचानिए पहले, बाद में आप स्पेलिंग बोलोगे। बोलो। रेड रेड, अभी रेड का स्पेलिंग ढूंढिए यहाँ पे। टी रेड की स्पेलिंग ढूंढो। टी हाँ, ये स्पेलिंग ढूंढो कितना है? हाँ, आर आई ई टी रेड वेरी गुड, हाँ, सो मैंने राइट मैच किया। यस टीचर ओके ओके, नेक्स्ट संस्कार, संस्कार रेड नंतर काय आहे? रेड नंतर काय बघ, हे काय कुठला पिक्चर आहे? ब्लू पेन. कलर नाही बेटा, चित्र कशाचं आहे बघ? काय बघ, पेन मग जोरात बोल किती सांग. पेन येस, मग मला पेनचं स्पेलिंग सांग या बाकी सगळ्या स्पेलिंग मधून. दोन नंबर ई ई एन हाँ. पेन Yes, P and pen. So we will match like this. Okay. Next ईशा अगेन, ईशा पेन के बाद कौन सा पिक्चर है? क्या है वो? मकड़ी का जाला है, उसको क्या बोलते हैं? वेब, वेब बोलते हैं उसको, वेब। अभी वेब का स्पेलिंग ढूंढिए यहाँ पे। वा वा ई ब ओके, सो दिस इज राइट। यस ओके गुड। विराट, वेब के बाद किसका क्या पिक्चर है विराट? ये टेन वेब के बाद क्या है? टेन हाँ, टेन, स्पेलिंग. तो अभी टेन का स्पेलिंग ढूंढिए बेटा। हाँ, पेन की स्पेलिंग बोलो. टेंटी हाँ, टी या टी एन टेन वेरी गुड, सो दिस इज राइट। यस ओके गुड। नाउ अभी आपको एक लेसन है। ओके, न्यू लेसन है सीनियर केजी के लिए, दिस वन। ओके, ये टेड नाम का डॉग है, उसने हैट पहना हुआ है और उसके पास बॉल है। ओके, सो कुछ न्यू वर्ड्स है आपके लिए। HEAD, हेड। HEAD, हेड। PINK, पिंक। PINK, पिंक। BALL, बॉल। BALL, बॉल। PLAYS, प्लेज। PLAYS, प्लेज। ओके, ये न्यू वर्ड्स है, तो हम लिख के लेंगे पहले, बाद में आप पढ़ोगे। चलिए लिखिए मेरे साथ। हेड, पिंक, बॉल, प्लेज। सीनियर केजी, राइट डाउन।
और होने के बाद माइक ऑन करके बताइए प्लीज। लिखा सीनियर केजी। विराट, ईशा, संस्कार। Yes. Tanish, Sanvi, next completed. Good. लिखा। विराट आपने लिखा। लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लिख सकते हैं। चलिए ईशा, अभी आप पढ़ेंगे। आप सबको 2 लाइन्स पढ़ना है। ओके ईशा, तो फर्स्ट लाइन पढ़िए। T हम्म। T O T. T टेड। हम्म। H H H. H A S हैज। has H A T हैट। N. N heart हम्म। H I S ह इज अ। is a हम्म। क्या होता है? he यस। H E A B डी है बेटा, डी। हेड। head टेड हैज Ted had अ हैट had ऑन हिज on his हेड। गुड। सेकेंड लाइन पढ़िए। H E H E he हम्म। A S ह एज अ। A B I G big, big, yes. big I S K क्या होगा वो? पिंक, यस। B A double L क्या होता है बी ए डबल एल? ball वेरी गुड। ही हैज has अ a बिग pink पिंक बॉल। ball. वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट 2 लाइन विराट पढ़िए। चलो पढ़ो। यहाँ से पढ़ो। यहाँ से हाँ नीचे के लाइन। यहाँ से हाँ यहाँ
E E हम्म A Y yes प्लेज हाँ W A W I T H विथ with विथ T T H हम्म the V A double L क्या हो गया? बॉल. ball हाँ बोलिए ही प्लेज J अरे पहले सेंटेंस बोलो. ही प्लेज With the विथ with द the बॉल ball ओके अभी नेक्स्ट पढ़िए next पढ़ो. Yeah, 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 everyone, one. आगे. On on. The yet a yet यच नहीं हो. एस 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 ए एन डी D B सैंड D ना सैंड एस ए एन डी सैंड हाँ बोलो B ये आगे पढ़ो. B Y T the yes यस yet E A say सी वेरी गुड ही हैज बोलिए बेटा ही हैज इधर देखो इधर. he हैज yes फन by ऑन द on the सैंड sand बाय द by the सी वेरी गुड विराट वेरी गुड आपने नोटिस किया दोनों ने आज मैंने आपको पढ़ के नहीं बताया है फिर भी आपने पढ़ा है वेरी गुड बोथ ऑफ यू नेक्स्ट संस्कार 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 तू ह्या वरच्या 2 लाईन्स वाचायच्या आहेत संस्कार आहे का हे वाच ए बाई तू टी ई त्या जोरात वाटच्या आवाजावर डी टेड जरा तू वाच टेड. आता पुढचं हा. वाच. H A S काय झालं ते हेच H हॅच हम्म A ओ H O H A T hat हम्म one हॉन. हम्म पुढचं वाच. H I S R हीज H A ई H E A D हेड हेड. हा बोल आता टेड हॅज Ted has at अ a हॅट hand ऑन हिज ऑन हिज on its हेड आता खालचं वाच. हा आता खालचा वाच बेटा H H E E हम्म H A S हॅच H ओ हम्म मी B I G बिग बिग हम्म B
INK. पिंक. पिंक. पुढचं वाच. पिंक. B double बॉल. बॉल. ball. पुढचं वाच. बोल आता सेंटेन्स. ही हॅज. अ बिग. पिंक बॉल. Pink ball. व्हेरी गुड. ओके. चला नर्सरी आणि junior KG, show me your books. चलिए नर्सरी and junior KG will show me the books. नक्ष. नक्ष बुक दाखव. Very good. Good. Next. Tanish. Tanish, show me the book. Yes, Tanish. येस टीचर. बुक दाखवायचंय. झालं लिहून? व्हेरी गुड. एबीसीडी पण काढली आहे बघा. स्मॉल. व्हेरी गुड तनिष. व्हेरी गुड बॉय. छान. येस. ओके. बंद करा. नेक्स्ट आहे सान्वी गडगे. सान्वी बुक दाखव. व्हेरी गुड. गुड. त्यानंतर सान्वी पाटील. सान्वी. ओके. हृदया. हृदया, show me the book. Yes. Good. Very good. Parnika. Parnika, show me yours. Okay. Very good. Good. Sanvi. Sanvi Patil. Show me the book. Okay. Good. Very good. Okay. So we are going to stop over here for today. तुमचा होमवर्क असेल तर तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवला जाईल. You can do that. And now you all can leave. We will meet tomorrow. Okay. Bye bye. Bye bye, teacher. Have a nice day. Bye. Bye bye. Same to you. Bye bye, teacher. Bye. Bye bye. संस्कार क्लास लीव करायचा आहे.